Hi my YouTube family, welcome to my channel Vanessa Govind Vlog. सगळी कशी आहे? सगळी बरे आहे न्हू? सोजमा तुम सगळी बरे आहे मो आम्ही बी बरे आहे. ओके सो गुड इवनिंग तुमकां. आतां इवनिंग जालें, इवनिंग म्हळ्यार रात जाली. सो बरा गुड इवनिंग तुमकां म्हणटा आनी व्हिडिओ आज स्टार्ट करता. जस्ट हांव आज चिंतिल्लें कांय ना, जस्ट थोडीशी 2 रेसिपीज हांव तुमकां शेअर करूं सोदिता. हांवें तुमकां कालचे व्हिडिओ सांगलो न्हू की हांवें केले ज्युसीस म्हणून हांवें ते शूट करून दवरले आनी म्हाका ते दोनी बाराबो घालूंक जाय आसलेलो एक व्हिडिओ करून, सो दॅट तुमकां ते मातशें एक कितें म्हणटाय तें बऱ्या पडटो अशें म्हणून. कोण अशें करून हेल्थ कॉन्शियस बी आहाय आनी अशें करून हांवें तुमकां कालचे व्हिडिओ सांगलोलें. ओके सो तेच हांवें म्हळें तुमचे कडेन शेअर करुया म्हळें. लायक यू नो द ज्युसीस आर व्हेरी गूड फॉर हेल्थ. तेका जायते बेनिफिट्स आहाय ते हांव तुमकां मागीर सांगतलें. बट फर्स्ट आता तुम्ही वसाय आनी तो ज्यूस मुगे पयलो चोयन घेयाय. ओके जस्ट आमगे घरा आसोत चोय तेंच हांव फ्रुट्स आनी वेजिटेबल्सान बी अशें करून कोता. सो अशें करूनय बी आनीकूय बी आहाय हांव तुमकां मागीर शेअर करतलें आनी तुमकां जस्ट लायक जालें जाल्यार म्हाका मागीर तुमच्यान कमेंट करूंक जाता की आमकां आनी दाखय अशें करून बी म्हण. ओके जस्ट हांव मुगे एक्सपिरियन्सान अशें करून तुमचे कडेन शेअर करता. ओके सो तूं म्हाका चोयाय मुगे रेसिपी दोन्ही ज्युसाची आणि देन आय विल सी यू ऑल लेटर. हे गायज आज न्हू हांव कोता ज्यूस कित्याक तो दाखयत तुमकां. सो हिंग हांवें घेयला पालक. सो म्हाका जाय कितें जाण तूं 1/2 कप ऑफ पालक. सो हिंग न्हू हांवें पालक वॉश केल्या आनी हिंगा गरम उदका मातशें घालून दवरलें तेका. ओके कित्याक आमी तेज्या ज्यूस कोतली न्हू तेका लागून. ओके सो हे पालकांचे गरम उदकान हांवें घालून दवरलां. मागीर म्हाका कितें लागता तें दाखयत तुमकां. सो हिंग हांवें घेयला 1/2 क्युकंबर आनी जस्ट तेजे भितर सीड्स आहाय चोय ते अशें करून काळ्याय मातशें. हिंग हांवें घेयला एक धाकटो एप्पल. तुमगे एप्पल व्हड आहा जाल्यार तुमच्यान 1/2 घालपा जाता. ओके सो कट करून घेयलें जस्ट रफली. आनी एक लेमन धाकटो आसल्यार फूल घाले जाल्यार हाफूच. मुगे व्हड आहा सो हांवें घेयला चोय 1/2 लेमन. ओके आनी एक 1/4 इंचाचो जिंजर घाले. ओके सो जिंजर आनी लागतलें ड्रिंकींग वॉटर. सो आतां हांव हे पान आहाय चोय पालक सो ते सारकें अशें उदक आमचें काण घेता आनी ब्लेंडरान घालया. ओके आनी एड करुया हे आमगेले एप्पल बी सगळे. ओके सो घालया क्युकंबर एप्पल आनी जिंजर. ओके सो सगळें घाता आनी तेका आतां आनी लेमन स्क्वीज करुया. सो 1/2 लेमन. ओके मुगे बरो व्हडलो आहा तो लेमन सो तेका लागून हांव तो 1/2 घाता आनी एड करुया ड्रिंकींग वॉटर. ओके सो 1 कप ऑफ ड्रिंकींग वॉटर घालया आनी तेका ब्लेंड करून घेया. सो फ्रेंड्स हेचो रेडी जालो. ओके सो आतां हांव हो ज्यूस ग्लासान घाता. तुमकां एक्स्ट्रा हें घाताय जाल्यार उदक तुमच्यान घालपा जाता 1 कप ना 1/2 कप एज तुमकां जाय तशें करून. ओके सो आतां ग्लासान घालून घेया. ओके स्ट्रेन बी करप ना. ओके आनी चोय आमगेलो ज्यूस रेडी. स्पिनिश ज्यूस रेडी जालो. ओके सो नो गायज आज हांव कोता आनी एक भाशेन ज्यूस. सो आज कोता हांव कॅरट आनी क्युकंबर घालून. सो हांवें घेयला 1 कॅरट चोय आनी जस्ट डायस केले तेका रफली चॉप केला. 1 कॅरट आनी 1 क्युकंबर. ओके तुमकां जाय जाल्यार 1 कॅरट घेवन 1/2 क्युकंबर देखून घालपा जाता आनी 1/2 लायम घातो कित्याक मुगे व्हडलो आहा हो. ओके सो अर्दो घालतलें आनी 1 कप उदक घालपाचें. ओके सो आतां हांव जार हातून घालून घेता कॅरट 1 कॅरट आनी हांवें घेयला 1 क्युकंबर म्हळ्यार मुगे धाकटो आहा न्हू सो तेका 1 घेयलें. ओके तुमकां व्हडलो आहा जाल्यार 1/2 घाले क्युकंबर आनी एड कराय उदक लायक 1/2 कप
हाफ कप टू 1 कप तुमगे चॉइस अशें करून आनी लेमन हाफ लेमन घाता अमको मुगे व्हडलो हा लेमन ताका लागून ओके तो लेमन घाल ताका स्क्वीज करून हितून ताका ब्लेंडरान घाल ब्लेंड करपाचो ओके आनी तुमकां तो जाय जाल्यार मागीर स्ट्रेनूय करून जाता ज्यूस ओके सो आतां ब्लेंडरान घाल ताका ब्लेंड करून जाता सो फ्रेंड्स हेचे आमगेलो ज्यूस जालो रेडी आनी तुमकां तो जाय जाल्यार स्ट्रेन करून घालपा जाता सो हांव आतां ग्लासान पोर करून घेता ओके आनी आमगेलो ज्यूस इज रेडी से ओके सो फ्रेंड्स तुम आतां चोयल आसतली मुगे रेसिपीज आनी आय होप तुमकां लायक जाला आसतली म्हूण सो तुम न्हू कोराय आनी मागीर म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगाय तुमकां केश लागोल्या अशें करून आनी कोण जायत जाण अशें करून तुमकां कोताय बी जाल्यार म्हाका कमेंट करे आनी तुमकां कसली अशें करून आयडिया आहा लायक यू नो तुम कसले कोताय जाल्यार म्हाका कमेंट सेक्शनान तुमच्यान म्हाका सेंड करूं जाता रेसिपी ऑर तुमच्यान इवन म्हाका इंस्टाग्रामाचेर तुमी न्हू म्हाका थिंगा फॉलो करय आनी म्हाका इंस्टाग्रामाचेर सेंड करय लायक आय ऑलवेज टेल यू तुम कसली रेसिपी मुगे फॉलो केल जाल्यार तुमकां इंस्टाग्रामाचेर हांव तुम पिक्चर काण सेंड करूं लायचोय तेश करून तुम तेश करून पिक्चर काण बी सेंड करय मुगे रेसिपी फॉलो केल जाल्यार आनी तुम कसली अशें करून तुम रेसिपी कोताय एंड आय यू थिंक दॅट आय शूड पुट इट अप ऑन माय व्हिडिओ जाल्यारूय तुम म्हाका इंस्टाग्रामाचेर म्हाका फॉलो कराय आनी थिंग म्हाका सेंड कराय ती रेसिपी हांव मागीर अशें करून कोतोलें आनी मुगे व्ह्युवर्सान सगळे सबस्क्रायबरां मुगेल्या शेअर कोतोलें आनी तुमगे नांव घेतोलें सांगतो हांव ओके तुम मुमक्यानू धाडा सो ही रेसिपी तुमगे अशें ओके सो तेंय कराय आनी अशें करून आनी जाय जाल्यार रेसिपीजूय म्हाका सांगाय सो आतां हांव थोडोसो टायम घेता आनी थोडेशे तुमकां बेनिफिट्स सांगता ओके सो लायक कॅरट आनी क्युकंबर इज व्हेरी गुड तुमकां सगळ्यांक खबर आहा लायक कितें इम्प्रूव्स हांवें सगळे बुरोयनूय बी दवरला इम्प्रूव्स हायड्रेशन आनी प्रोमोट्स हेल्दी विजन काय सगळ्यांक खबर आहा कॅरट दोळ्यां बी अशें करून बरो मोटाय लायक इट सपोर्ट्स डायजेशन आनी पोटेन्शियली इट इज बरें फॉर वेट गेन वेट आहा ओके वेट मॅनेजमेंट सो लायक यू नो बऱ्या पोटा अशें करून तुगे वेट मॅनेज बी जाता मागीर तेमकां जायतें आसताय तुमकां खबर आहा क्युकंबर ओके तेमकां एंटी ऑक्सिडंट्स आसताय दे फायट they help to fight inflammation and boost immunity then also skin आमगे healthy skin is very good cucumber तुमकां खबर आहा जायत जाणां cucumber skin बी बोर म्हूण कित्याक तितून उदो आसत न्हू खूब लायक यू नो and it also protects against skin damage आमोतां बी वयताय बी अशें करून सो तेंय बी बरें so like that so cucumber also is an excellent source of what you call that हायड्रेशन बी ओके सो ते बेस्ट न्हू अशें करून तुमकां खबर आसतली मास्क बी देखून येताय क्युकंबर बी अशें करून सो दॅट इज गुड ओके आनीकूय जायते आहाय लायक कॅरट्साचें बी तुमकां खबर आहा कॅरट्स इट कंटेन्स पोटॅशियम इट कंटेन्स मॅग्नेशियम सो ते सगळे न्हू इट इज गुड लायक यू नो विच आर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हेल्प्स इन रिड्यूस फ्लुइड बॅलन्स ओके आनी ते ब्लड प्रेशराकूय बरें सो तेका लागून हांवें तो मुद्दम एक्चुअली मुगे घोव बी आम पिताय सो म्हळ्यार मुगे घोव पालो तुमकोडे शेअर कर बिकॉज तोय तेका खबर आहा न्हू सो हांवें सगळें अशें करून नोट डावन करून दवरलें सो दॅट आय वोंट फॉरगेट इट कितें हांव सांगता बिकॉज हांव न्हू उलयता सगळें इसरोता सो तेका लागून हांवें मेड इट अ पॉयंट टू जस्ट रायट डावन सो दॅट हांव कांय स्कीप करपा नाका मो म्हाका ओके सो सगळें सांगता मो आनी लायक यू नो म्हाका गोवान जायत नॉलेजूय बी दिली तेणेंय बी म्हाका एक्स्ट्रा पॉयंट्स अशें करून तुमकां सांगपा बी म्हूण बिकॉज सिन्स ही इज अ टिचर तुमकां खबर आहा टिचर्स म्हळ्यार सारकें अशें करून कळना तुमकां सो लायक यू नो हांवें नोट डावन केलें आनी म्हळ्यार तुमकोडे शेअर कोतोलें बिकॉज इसो नॉलेज इज व्हेरी गूड न्हू कोणाकूय आमी शेअर करूं मेळटा वी आर मोर दॅन हॅपी लायक यू नो अशें करून सो इवन स्पिनिश इज यू नो विटामीन A, C आनी K इट्स ती बरी न्हू हेल्था बी अशें करून ती बी आमगे स्किना हेल्था इज व्हेरी गूड ओके स्पिनिश बरी मागीर तेका अशें करून एंटी ऑक्सिडंट्स आसताय
टू प्रोटेक्ट द स्किन एंड ऑल्सो दीज आर ऑल एशको सगळे बारीक बारीक वस्तू एशको बऱ्या पडटाय न्हू फ्रॉम डॅमेज बिकॉज म्हाका न्हू तुमकां सांगिला म्हाका एशको भायली प्रोडक्ट्स जोबो लायक जायना बिकॉज दे हॅव केमिकल एन सो एशकोन लायक घरांतू वस्तू आमक जो कितें एशको करूंक मेळटा आनी तेसो बरें हेल्था ओके सो लायक दॅट मागीर ती इट एक्ट्स एज अ मॉइस्चरायझर ऑल्सो एशकोन ओके सो स्पिनिश इज गुड तेशकोन ओके आनी पोटेंशियली रिड्युसीस द ड्रायनेस ऑफ द स्किन आनी एक्नेजूय बी जायनाय सो जायत लोकांक एक्नेज बी जाताय सो हे सगळें बरें सो तुमी मुद्दम हे ट्राय कराय ओके आनी मागीर फिर देन बूस्ट इम्यून सिस्टम मागीर डिटॉक्सिफाय जाता आमगे बॉडी एशकोन सो मेन हो ज्यूस तेका लागून आनी सगळे फ्लशीज आउट ऑल द टॉक्सिन्स भायर घाता एशकोन कळ्ळें तुमकां न्हू सो तो ज्यूस तेका लागून बरो ओके आनी तुमकां सगळें खबर आहा स्पिनिश इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ कॅल्शियम सो आमगे हाडां बी बरो सो हे थोडेशे बेनिफिट्स हांव तुमकां शेअर करता आनी चड कांय सांगपाक वचना बिकॉज ऑब्वियसली तुमकां खबर आसतली लोकांक सो जस्ट ऑन माय एशकोन मुगे सायडी एशकोन हांवें थोडेशें तुमकां नॉलेज दिल्या ओके आय होप इट वील बी हेल्पफूल टू यू ऑल सो तुम मुद्दम ट्राय कराय आनी आजून बिकॉज मेन म्हणटा प्रेशर डायबिटीज असो एक बी न्हू एश करून मातशें करूंक जाय सो ट्राय कराय ओके आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान स्ट्रेन करून घेवपाक जाता हांव न्हू आम स्ट्रेन करून बी पिनाय बिकॉज स्ट्रेन बी करून गेले जाल्यार ते फायबर आहा ते सगळें वयता न्ही तें सो तेका लागून आम तशें करून टेक करताय ओके सो तुमच्यान पिवपा जाता दिसा एक पाटी ओ तुमकां तोरी लायक जालें तर दिसा 2 पाटी लायक मॉर्निंग इवनिंग अशें करून कळ्ळें तुमकां न्हू सो तशें करून तुमी ट्राय करून घेयाय ओके सो फ्रेंड्स तुमकां कळ्ळें न्हू सो आनी कितें तुमकां तरी अशें करून क्वेरीज आहाय जाल्यार म्हाका कमेंट डावन करून तुमच्यान म्हाका विचारपाक जाता ओके आनी आय होप तुमकां रेसिपीज ह्यो लायक जाला आसतली न्हू सो आतां हांव व्हिडिओ एंड करता क्विकली गेता शाउट आउट्स सो फर्स्ट शाउट आउट Mende Awake, so thank you dear for your love and support. Next Joyce Fernandez, so thank you Joyce for your love and support. Next Nika Nun, so thank you Nika for your love and support. Next Lagila, so thank you Lagila for your love and support. Next Anishel Travaso, so thank you Anishel for your love and support. Next American Optica, so thank you Antonetta for your love and support. Next Orita De Melo, so thank you Orita for your love and support. Next Velsi De Silva, so thank you Velsi for your love and support. Next Irene Rodriguez, so thank you Irene for your love and support. Next Lucy Saraji, so thank you Lucy for your love and support. Next Ophelia Dias, so thank you Ophelia for your love and support. Next Dolce, so thank you Dolce for your love and support. Next Antoinette Gomes, so thank you Antoinette for your love and support. So ही आहलो मुगेली कालच ब्लॉगा कोण कमेंट केलें ती नाव सो तुम सगळ्यांनू अ बिग थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट तुमी टू टाइम काढ मुगे व्हिडिओ चोयता ऑन टॉप कमेंट करता दॅट रियली मीन्स अ लॉट टू मी आनी होरें बॉडी सोद म्हाका हांव जाणा कालच ब्लॉगा हांवें मातशें अशें करून तुमी म्हणलो म्हूण जायत जाणांनी म्हाका आज कमेंट केला की अशें करून हांवें म्हणलो हांव हें बी येस थोडेशें मातशें जाता हांव मातशें सायड जाता मातशें अशें करून बिकॉज हे दिसा हांव नको मुगे व्ह्यूज बी अशें करून मातशें अशें करून जात न्हू तें बट एनीवेज हांव जाणा जायतो सबस्क्रायबर मुगे चोवपाक सोदताय व्हिडिओ सो तेमक लागून आय डू इट एवरी डे सो बरो दिसता जायत्यो रेसिपीज तुम मुगे लायक जाताय सो तुम म्हाका जायतीं कमेंट करताय तुम मुगे रेसिपीज लायक जाता म्हूण सो जाणा जायत जाणांनी रेसिपीज म्हाका सांगलो बी आहा सो एज पॉसिबल न्हू हांव कोतोलें ओके शेअर तुमकोडे लायक जायते येयले म्हाका अशें करून कितें करपा सो वन बाय वन हांव ट्राय कोत्ता करपा ओके सो अशें करून दिसनाका की हांव रेसिपीज शेअर कोना मो तुम सांगलो तें सो बट हांव वील डू इट ओके कोतोलें टायम मातशें लागत बट जात न्हू ओके सो तुम मुगे रेसिपीज कशें लागे म्हाका सांगाय कमेंट कराय आनी फ्रेंड्स आजू कोणे सब्सक्राइब केल ना न्हू प्लीज डू सब्सक्राइब सब्सक्राइब बटन सोकला को जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन आमगे चॅनला सपोर्ट कराय ओके एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आयकॉन टू गेट नोटिफाइड द नोटिफिकेशन बेल हिट करना जाल्यार तुमकां कशें कळटलें हांवें व्हिडिओ पोस्ट केल म्हणून तेका लागून ओके लेजी जायना काय पोस्टपोन तेका सब्सक्रिप्शन फ्री ओके तुम सब्सक्राइब करपाक आनी लायकूय बी कराय हो तो व्हिडिओ तो तुमकां लायक जाल जाल्यार लायक कराय गिव इट अ बिग थम्स अप फॉर दिस व्हिडिओ ऑफ माय ओके तेदो मागीर म्हाकाय बी कळटो न्हू हांवूय मोटिवेट जाता तुमगे लायक बी कमेंट बी येयले सो लायक यू नो तशें करून जाता ओके
आणि फ्रेंड्स फॅमिली को भी शेअर कराय आणि तो तुमकां आज तो कोणा गेली बर्थडे आसा हॅपी बर्थडे टू यू मे गॉड ब्लेस यू मे ऑल योर ड्रीम्स कम टू दिस इज फ्रॉम एनिसिया गोवन ब्लॉग आणि बर्थडे एनिवर्सरी कितले रिक्वेस्ट आहा जाल्यार कमेंट डावन आणि म्हाका सांगाय देन आय विल विश यू ऑल एंड मेक योर डे स्पेशल ओके आणि काय ना व्हिडिओ आता एंड कोता सो तुमकां तो व्हिडिओ मुगे तो लायक जाल जाल्यार लायक कराय शेअर कराय मुगे चॅनला सबस्क्राईब कराय असो सपोर्ट कराय असो म्हाका मोग दियाय ओके गायज आणि तुमकां कसले रेसिपी ओ कितें जाय बी जाल्यार तुमच्यान म्हाका कमेंट डावन करून सांगपा जाता ऑलराइट सो आता व्हिडिओ एंड कोता सी ऑल गायज इन द नेक्स्ट व्लॉग टिल देन टाटा बाय बाय देव बरें करूं मोग आसूं एंड कीप स्माइलिंग